Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a la présentation des cadres référentiels de la langue française, de l'examen régional, de la première année bac. Le programme de la boîte à merveille. La première œuvre, c'est la boîte à merveille. Alors, on va la petite présentation générale. La présentation générale, la première question. Alors, c'est obligatoire de faire la première vidéo. C'est obligatoire. ضروري وإجباري أنكم تشوفوا الفيديو الأول باش تفهموني علاش كنهضر. Alors, هاد la vidéo تنفعكم بزاف. La première question est avoir une idée générale à propos de l'œuvre. Alors, on a ici première année baccalauréat, boîte à merveille, présentation de l'œuvre. On a premièrement titre de l'œuvre, la boîte à merveille. Alors L majuscule, comme vous voyez, B aussi majuscule, accent circonflexe sur le I, merveille avec S, et la plupart des élèves qui sont S, n'oubliez pas. L'auteur Ahmed Sfraoui, A majuscule, S majuscule. Date de publication. Date de publication, il y a 1950. Faites attention. Il y a deux dates, la date de publication, la nashr ou date d'écriture, تاريخ الكتابة. تاريخ الكتابة هي 1952. نحطوا لكم فيديو تاريخ الكتابة 1952. نحطوا لكم التاريخ ديال النشر 1954، يعني بديتهم عامين. جونغ دو ليفر رومان اوتوبيوغرافي. عندكم ديروا اوتوبيوغرافي، رومان اوتوبيوغرافيك. lieu de l'action la ville de Fès. époque des événements يعني تاريخ الأحداث القصة هو 1921. alors quoi d'autre genre de la littérature نوعية الأدب ولا التيار الأدبي كتنتمي ليه هذه الرواية أحمد الصفراوي هي la littérature maghrébine d'expression française، الأدب المغاربي باللغة الفرنسية. القرن راه باين هو 20. ما تكتبوش هادي باش ما تخطاوش فيها شي حاجه في العطاو لكم فيديو، كتبوا فقط 20 سيكل، يعني القرن العشرين. سي زوفر لي زوفر d'Ahmed Sfraoui: le chapelet d'ombre, le jardin de sortilège, la maison de servitude. Personnage principal. âge سيدي محمد il a l'âge de 6 ans، يعني أحمد الصفراوي كيعاود الطفوله تاعو فاش كان عنده 6 ans. alors contexte historique le protectorat français، يعني السياق التاريخي كان في وقت الاستعمار، الحماية الفرنسية. دات ليو دو نيسونس دو لوتور. alors أحمد الصفراوي تزاد 1915 في فاس، وكيعاود لينا على الطفولة تاعو ملي كان عنده 6 سنين، إذن تعطينا 1921. 1915 زائد 6 كتعطينا 1921 اللي هو تاريخ الأحداث. alors lieu date lieu du décès de mort 2004 Rabat. alors هنايا هادشي سوني با اسي اسونسيال مكيسولوش عليه. لي اسونسيال في هاد لا فيديو، لي اسونسيال اللي خاصكم تحفظوه وتضبطوه، يعني تحفظوه كتابة، تحفظوه في دماغكم، تعرفوا كيفاش تكتبوا. هو تيتر دو لوفر كنعاود اللي خاصكم تحفظوه اللي اوبليغاتوار. الو دابا حنا كنسيبليو ليكزامان ريجيونال. تيتر دو لوفر، اوتور، دات ديكري بوبليكاسيون، دات ديكريتور، genre de l'œuvre et siècle et avoir. خاصكم ضروري حتى يحطوها في الجاوي في البروميير، ضروري تكون حافظين جوج من هاد الثلاثه، تحفظوا جوج باللي زوغ تاع أحمد الصفراوي. الوغ هاد المعلومات اللي قلت هادو هما اهم معلومات. titre de l'œuvre, auteur, date de publication, date d'écriture, genre de l'œuvre, siècle et connaître deux de ces œuvres. يعني ضروري تكونوا حافظين جوج من لي زوغ تاع أحمد الصفراوي، تعرفوهم باش تكتبوهم، لأنه كيطلبوهم بعض المرات في الجاوي. الوغ هادشي الآخر سكونداي ثانوي ماشي مهم. الوغ هادي لا بريزونطاسيون جينيرال تاع لا بواط ا ميرفاي. هادشي سو ني با اسي intéressant. il s'agit seulement de romans. C'est quoi une autobiographie? Alors une autobiographie on a l'auteur égale le narrateur égale le personnage principal، يعني أحمد l'auteur هو أحمد الصفراوي والناراتور هو سيدي محمد اللي هو نفسه l'auteur اللي هو أحمد الصفراوي ملي كان عنده 6 سنين، وهو الشخصية الرئيسية تاع القصة. alors ce qui est essentiel c'est retenir les informations اللي قلت لكم عقلوا اليوم. alors on se voit dans une autre vidéo pour voir la présentation et les événements de l'histoire de la boîte à merveille. et au revoir et à bientôt.